السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹرز ناول میں خوش آمدید۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناول بوکاف کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ برکت صاحب تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی غیر عورتوں کی موجودگی کو محسوس کیا، جلدی سے اپنی شیروانی جھٹکی اور کالر درست کیے، پھر ان کے ہاتھ اپنے بے ساختہ خضاب زدہ بالوں میں خیالی کنگھی کرنے لگے۔ دروازہ کلثوم نے کھولا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مہپارہ کہاں ہے؟ برکت صاحب نے دھیرے سے پوچھا۔ کلثوم نے ہاتھ اٹھا کر اندر کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا بایاں ہاتھ اب بھی اپنے گال کو سہلا رہا تھا۔ برکت صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں کا منظر دیکھ کر بھونج کے رہ گئے۔ ایک پلنگ پر مہپارہ دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گردن مسلسل جھوم رہی تھی، اور دوسری عورتیں اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو کر کانپ رہی تھیں۔ برکت صاحب کی تو عقل ہی خبت ہو گئی۔ عجیب تماشا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور مہپارہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے غصیلے لہجے میں دھاڑے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا حرکت ہے مہپارہ؟ مہپارہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب برکت صاحب عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان سب کے چہروں پر زلزلے کے آثار تھے۔ کوئی کچھ بھی نہ بول سکا۔ برکت صاحب دوبارہ گرجے، میں پوچھ رہا ہوں تم یہ کیا کر رہی ہو مہپارہ؟ اب کی بار مہپارہ کی گردن اور بھی تیزی سے ہلنے لگی۔ کیا بہری ہو گئی ہو؟ برکت صاحب کی آواز نے سب کے کان چٹکا دیے۔ دکھائی نہیں دیتا رے بڈھے؟ دفتن مہپارہ نے گردن اٹھا کر بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ اب کی بار برکت صاحب کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لفظ بڈھے کسی ہتھوڑے کی طرح ان کے کانوں پر برسے۔ عورتوں کے سامنے یہ انداز تخاطب، اور وہ بھی ان کی اپنی بیٹی! غصے کے مارے وہ بے قابو ہونے لگے اور مٹھیاں بھینچ کر چلائے، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تو خود پاگل ہوگا بڈھے! کیسا جواب ملا تھا برکت صاحب کو؟ خود برکت صاحب کی طبیعت صاف ہو گئی تھی۔ گلبالوں نے فوراً ہی انہیں ایک جانب گھسیٹا اور جلدی جلدی برکت صاحب کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ برکت صاحب چپ چاپ سن رہے تھے۔ اس دوران وہ کبھی گلبانوں کی شکل دیکھتے اور کبھی مہپارہ کی۔ میں اس وقت مسجد میں تھا، ایک بچے نے مجھے آ کر بتایا کہ مہپارہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ برکت صاحب نے کہا، ابے بڈھے نماز تو پوری پڑھ لیتا۔ ایک بار پھر مہپارہ نے ہانک لگائی۔ اب تو برکت صاحب سے نہ رہا گیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر مہپارہ کی طرف لپکے۔ عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں قابو کیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، برکت صاحب نے آپے سے باہر ہو کر کہا۔ یہ مہپارہ نہیں بول رہی برکت صاحب، یہ تو آصیب بول رہا ہے، شنو چچی نے سمجھایا۔ اتنا بدتمیز آصیب، اسے بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ میرا گال ابھی تک جھنجھنا رہا ہے برکت صاحب، ابھی تک۔ کلثوم منہ بسورتی ہوئی بولی، تم نے کیا کیا تھا؟ برکت صاحب نے اسے گھورا۔ کلثوم نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ چور نظروں سے مہپارہ کی طرف ضرور دیکھا۔ دفتن مہپارہ ایک بار پھر بھینسے کی طرح ٹکرائی۔ یہ آواز برکت صاحب نے سنی۔ وہ مہپارہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ادھر سگرا خالہ نے کلثوم کو ایک جانب گھسیٹا اور سرگوشیانہ انداز میں بولی، تو بتا کلثوم، مہپارہ نے تجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ وہ خالہ، جب میں نے دیکھا کہ مہپارہ کسی طرح ہوش میں نہیں آ رہی، میں نے سب کی نظر بچا کر اسے چپل سنگھائی تھی۔ ارے بدبخت، یہ تو نے کیا کیا؟ آصیب تجھے مار ڈالتا، کیسی پاگل ہے تو! اب مجھے کیا معلوم تھا کہ مہپارہ پر آصیب ہوگا؟ کیا ہوا سگرا خالہ، کیا بات ہے؟ گلبانوں نے ان دونوں کی سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، ہم دونوں ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ کلثوم نے جلدی سے بات بنائی۔ ہاں اور کیا؟ سگرا خالہ بھی بولی، پھر جلدی سے کہا، ارے ہاں گلبانوں، برکت صاحب سے کہو کہ امام صاحب کو بلا کر لے آئیں، وہی دم درود کریں گے تو مہپارہ کو کچھ آرام آئے گا۔ امام صاحب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جب تک وہ مہپارہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے، انہیں یقین نہیں آئے گا کہ مہپارہ بھی آصیب کا شکار ہو گئی ہے۔ انہوں نے راستے میں بھی برکت صاحب سے پوچھا تھا، کیا واقعی وہ آصیب کا شکار ہو گئی ہے؟ ہاں بھائی، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے خود اس کی حالت دیکھی ہے، برکت صاحب نے بتایا۔ اچھا، ہو سکتا ہے اسے معلوم نہ ہو۔ کسے اور کون سی بات معلوم نہ ہو؟ اسی آصیب کو ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ یہ برکت صاحب کی بیٹی ہے، ورنہ وہ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا امام صاحب، میرا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پورے علاقے میں آپ کا نام ہے، عزت ہے، روب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آصیب آپ سے واقف بھی نہیں ہے اور نہ ادھر کا ہے۔ وہ کدھر کا بھی ہو امام صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا۔ کمبخت، مجھے بڈھا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔
बरकत साहब को तो दोबारा गुस्सा आ गया। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इमाम साहब ने तसल्ली दी। फिर वो दोनों बातें करते घर के नज़दीक आ पहुंचे। जिस कमरे में महपारा थी वो औरतों से खाली करवाया गया। इमाम साहब को देखते ही महपारा ने अजीब व गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जैसे गुर्रा रही हो। वो उसे देखकर पुरतशवीश अंदाज में सर हिलाने लगे। उन्हें यकीन आ चुका था कि महपारा के ऊपर वाकई आसेब का कब्जा हो चुका है। अबे अपने हमायती को लेकर आ गया बुढ़ा, महपारा ने कहना चाहा। चुप कर, बरकत साहब ने गरज कर उसकी बात काट दी। तेरा बाप होगा बुढ़ा खबीस, तुम ही तो मेरे बाप हो, महपारा ने हंसकर कहा। उधर इमाम साहब अपने काम में मसरूफ हो चुके थे। उनके होंठ हिल रहे थे, शायद वो कोई वजीफा पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने महपारा की तरफ रुख किया और जोर से फूंक मारी। देखते ही देखते महपारा लहराई और पलंग पर ढेर होकर बेसुध हो गई। क्या आसेब भाग गया इमाम साहब? अभी कहाँ बरकत साहब हैं, तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई? यूं समझ लें कि फिलहाल मैंने उसे बेहोशी की दवा दे दी है। इसका मतलब यह है कि वो खबीस अब भी मेरी बेटी पर सवार है। होश में आते ही फिर बकबक करेगा। जी हाँ, ये तो है। तो फिर ये मरदूद कैसे जान छोड़ेगा? खुद ब खुद, आप परेशान मत हो। 15 दिन बाद ये आप आपकी बेटी की जान छोड़ देगा। पूरे कस्बे में उसने सबके साथ यही किया है, इमाम साहब ने समझाया। 15 दिन? मैं तो एक दिन भी अपने घर में नहीं रहने दूंगा इसे। ये खबीस अपने आप को समझता क्या है? मेरा नाम बरकत है, बरकत। हाँ, आप क्या करेंगे बरकत साहब? क्या आप इस आसेब को भगा सकते हैं इमाम साहब? कतई नहीं। मैं मस्जिद का इमाम हूँ, किसी खानका का पीर नहीं हूँ। मुझे आसेब और जिन्नों से लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है। बस तो फिर मैं अभी और इसी वक्त पीर गागे शाह को यहाँ लेकर आता हूँ, बरकत साहब ने फैसला कुन अंदाज में बोला। ये कौन साहब हैं? बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, शहर में रहते हैं। वहाँ उनकी हलवाई की दुकान भी है। बज़ाहिर तो वो मिठाई भेजते हैं, लेकिन असल में उनका काम ही जिन्नों और भूतों का किला कमा करना है। लोग दूर दूर से उनके पास मसले लेकर जाते हैं और शिफायाब होते हैं। ये सुनकर इमाम साहब ने हाँ में गर्दन हिलाई। महपारा अब तक पलंग पर बेसुध पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर में ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। जिसने भी सुना मुंह और आंखें फाड़ता ही रह गया। सारे लोग यही कहते थे कि आसेब और बरकत साहब के यहाँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कितना खतरनाक आसेब है, बरकत साहब के घर भी घुस गया। बाप रे बाप। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, अब बरकत साहब उसे इस कस्बे से भगा कर ही दम लेंगे। गर्ज ये कि हर एक जुबान पर यही कहानी थी। उधर बरकत साहब पीर गागे शाह की तरफ रवाना हुए और इधर महल्ले वालों का तांता बन गया। लोग कई गलियां दूर से भी महपारा की खैरियत मालूम करने के लिए चले आ रहे थे। उनमें ज्यादा तादाद औरतों की थी। एक जाता तो दूसरा हाथ थमकता। मोहल्ले वालों का अलग हजूम था। गुलबानो तो पहले ही परेशान थी, उसी हजूम में बला ने परेशानी में मजीद 4 चांद लगा दिए। खैर फिर शन्नो चाची वगैरह ने उस रेले को संभाला। बाज आने वालों को तो वो टका सा जवाब दे देती, बाज को दूर ही से इशारतन डरा कर उल्टे कदमों कर देती। ये सब क्यों ना होता, आखिर बरकत साहब एक नामी गरामी शख्सियत थे। उधर महपारा की हालत में अब तक कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। वो बदस्तूर ख्वाबे खरगोश के बल्कि ख्वाबे आसेब के मज़े ले रही थी। बेसुध थी बेचारी। शाम ढले के घर से निकले हुए बरकत साहब की वापसी तकरीबन रात 11:30 बजे हुई। गली उस वक्त सन्नाटे और तारीकी में डूबी हुई थी, लेकिन जैसे ही टैक्सी के इंजन का शोर गली में गूंजा, घरों में रोशनियां जल उठीं। यूं लग रहा था गोया सब थे तो अपने अपने बिस्तरों में, लेकिन बरकत साहब के इंतज़ार की खातिर नींद से कश्तियां लड़ रहे थे ताकि अपनी आंखों से आसेब का अहवाल देख सके। मोहल्ले वालों की अक्सरियत अब बाहर आ चुकी थी। उनकी नज़रें उस टैक्सी पर गड़ी हुई थीं जो गली में दाखिल हो चुकी थी। मुंतज़िर निगाहों ने देखा कि बरकत साहब टैक्सी से उतर रहे थे। गुलबानो भी उस वक्त दरवाजे पर इस तरह खड़ी थीं कि पट की दरज बनाकर बाहर झांक रही थीं। महपारा की मुसलसल बेहोशी ने उन्हें परेशान कर रखा था। बरकत साहब टैक्सी से उतरकर दूसरी तरफ पहुंचे और साइड का दरवाज़ा खोल दिया। काफ़ी देर मुंतज़िर रहे, लेकिन कोई और टैक्सी से बरामद ना हुआ। जब बरकत साहब ने अंदर झांका तो उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। क्या हुआ गागे शाह साहब? मैं फंसा हुआ हूँ, टैक्सी के अंदर से ये जुमला बरामद हुआ। वो इतने मोटे थे कि अगली और पिछली सीटों के दरमियान फिट होकर रह गए थे। उन्हें वाकई तोप चीज कहा जा सकता था। गागे शाह साहब जोर आजमाई करने लगे, लेकिन नाकाम रहे। झुंझलाकर वो बुरी तरह मचलने लगे। सारी टैक्सी हिचकोले खाने लगी। अरे ये क्या कर रहे हो साहब मेरी टैक्सी को? ड्राइवर चिल्ला उठा।
इतनी देर में वहां महल्ले के लोगों का मजमा लग चुका था। अरे भाई तुम लोग जरा हवा तो आने दो, मेरी तो सांस वैसे ही रुकी जा रही है। पहले तो कुछ आदमियों ने मिलकर जोर लगाया कि अगली सीट को किसी तरह धकेल कर गागे शाके निकलने की गुंजाइश बना ले, लेकिन उनकी तोंद ने मजीद जगह घेर कर सबकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। फिर ड्राइवर ने कहा, मेरा ख्याल है कि इन साहब को 10 आदमी एक तरफ से खींचें और 10 आदमी एक तरफ से। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा ना फिर, वरना तो यहीं रात लग जाएगी मेरी सारी, और फिर घर में मेरी बेगम खूब खबर लेगी। आखिर ये दुश्वार तरीन मरहला तय हो ही गया। गागे शाह टैक्सी से बरामद हो गए। ड्राइवर तो ताक में ही था। जैसे ही गागे शाह टैक्सी से निकले, वो एक्सीलेटर दबाकर ऐसे भागा जैसे उसकी जान को खतरा लाहक होगा। गागे शाह ने टैक्सी से निकलते ही सबसे पहले तो आसमान की तरफ देखकर रब का शुक्र अदा किया। फिर कहने लगे, मैं बैलगाड़ी में सफर करता हूँ, इन छोटी छोटी गाड़ियों में तो फंसकर रह जाता हूँ। तुमने इतनी जल्दबाजी की कि मैं ये बात भूल ही गया और टैक्सी में जा बैठा। आइंदा कभी मेरे लिए टैक्सी मत लाना। खैर तुम्हारी लड़की कहाँ है? वो जी घर में है, चलो घर में चलो। महपारा बदस्तूर बेहोशी के आलम में पलंग पर दराज थी। गागे शाह और बरकत उसके करीब पहुंचे। गागे शाह ने बाज और शिकरे की तरह महपारा का जायजा लिया, उल्लू की तरह दीदे मटकाए और फिर सांप की सी चमक उनकी आंखों में उठ कर आ गई। उनकी बाछें खिल उठी और एक बेसाख्ता किस्म का कहका उनके हलक से बरामद हुआ। हा हा हा, ही हु। इतना खौफनाक कहका था कि बरकत साहब बौखला उठे। कहीं आसेब गागे शाह पर तो सवार नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो कौन उनको संभालेगा? ये तो आसेब के बगैर ही इतने भारी भरकम है। लो भाई बरकत, अपनी तो ईद हो गई। क्या मतलब? अरे भाई तुम्हारी लड़की पर जिन का कब्जा है। जिन? हाँ भाई जिन। क्या कह रहे हैं शाह साहब? अरे ठीक कह रहा हूँ। और आपकी फिर ईद कैसे हो गई? जिन का नाम लेकर तो आपने मेरी जान ही निकाल दी और खुद ईद मना रहे हैं। भाई बात दरअसल ये है कि किसी जिन से मेरा वास्ता साल में एक आध बार ही पड़ता है, और उसकी दुर्गत बनाकर मुझे जो मजा आता है ना, वो ईद की सवैयों से कम नहीं होता। वाह, खूब मजा आएगा। आपकी तो बात ही क्या है शाह साहब। लड़की को होश में लाओ, गागे शाह ने हुक्म दिया। मैं? यानी कि मैं? हाँ भाई तुम। क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत बदतमीज है, मुझे बुढ़ा बोलता है। अच्छा, हा 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 हु। एक बार फिर गागे शाह ने कहका लगाया। फिर थोड़ी देर बाद संजीदा होकर बोला, जाओ पानी लेकर आओ, मैं इसे होश में लाऊं। ये पानी से होश में नहीं आएगी, हम लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं। गुलबानो बोल उठी। वो दरवाजे से लगी खड़ी थी और कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। ओ अच्छा, इसका मतलब है कमबख्त बहुत ढीठ है और इसका वाहिद हल है चप्पल। चप्पल? बरकत साहब और गुलबानो दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। हाँ भाई, चप्पल या जूता जो इसे सुंघाया जाएगा, और इसे सूंघते ही जिन के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और अगर बिलफर्ज इसे चप्पल से होश न आया तो एक 3rd डिग्री और भी है। वो क्या? पुराना धराना गंदा और मैला मोजा। मोजा? हाँ, पहले चप्पल फिर जूता और उसके बाद मोजा। ये है बेहोशी का इलाज। इसका मतलब है कमबख्त कुलसूम ने मेरी बच्ची को उस वक्त चप्पल ही सुंघाई थी। गागे शाह ने फौरी तौर पर पांव से जूता उतारा और आगे बढ़कर महपारा की नाक से टिका दिया। उसका रद्द अमल फौरन हुआ। महपारा ने कसमसा कर आंखें खोली और हड़बड़ाकर उठ बैठी। सब ने देखा, वो अजीब आलमे जुनू का पैरहन बनी हुई थी। जुल्फे परेशान, निगाह हैरान और चेहरा वीरान लिए हुए वो मुजस्समे वहशत कदा दिखाई दे रही थी। उसने अपनी सुर्ख आंखों से बरकत साहब को घूरा। वो तो फौरन ही गागे शाह की आड़ में हो गए। छुप क्यों रहा है बुड्ढे? कितने हमायती हैं तेरे, अब किसे लेकर आ गया तू? महपारा की मर्दाना और भारी आवाज कमरे में गूंजी। जबान संभाल ओए जिंद पुत्तर। जवाबन बरकत साहब के बजाय गागे शाह धाड़े। मैं तेनू खोती नाल बन देंगा। तू मलंगा नू जानदा नहीं? उर्दू में बात करो। अभी मैंने सिर्फ उर्दू ही सीखी है। महपारा के होंठे ले। मैं अभी तुझे सारी जुबानें सिखाता हूँ। अबे तुझे मैं तेरी अपनी बोली भी भुला दूंगा। तू समझता क्या है साले? अच्छा। महपारा ने मसनूई हैरत का इजहार किया। फिर वो जरा सी तिरछी हुई और गागे शाह के अकब में छुपे हुए बरकत साहब को मुखातिब करके बोली, बुड्ढे, अबे बुड्ढे, देखा शाह साहब, ये मुझे फिर चढ़ा रहा है। अरे तुम ही क्यों चिढ़ रहे हो? वो महपारा की तरफ घूमे। अब तू लड़की को छोड़ दे और अपना रास्ता नाप, वरना तेरी आने वाली नस्लें भी गागे शाह को नहीं भूल सकेंगी।
चल जल्दी कर। पूरे 15 दिन, महपारा गुर्राई। इससे पहले लड़की की रिहाई की कोई सूरत नहीं। तेरे बाप का राज है क्या? गागे शाह ने नतने फुलाए। बाप को बीच में मत लाओ। मेरा बाप तो बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी है। ज्यादा बातें मत बना। तू क्या समझता है मैं भूल जाऊंगा कि तुझे यहाँ से भगाना है? ख्वामख्वाह दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। चाह तो मैं भी यही रहा हूँ कि माहौल दोस्ताना ही रहे, महपारा ने कहा, और मैं तुझसे हाथ मिलाकर यहाँ से चलता बनूं। क्यों? सियाने कव्वे, वो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम बावर्ची भी हो? महपारा ने सवाल किया। नहीं, मैं तो हलवाई हूँ, गागे शाह झोंक में बोल गए। फिर संभले और कड़कदार आवाज में बोले, बकवास मत कर और बता लड़की को छोड़ता है कि नहीं। इनको समझा ले बुड्ढे, महपारा ने बरकत साहब को मुखातिब करके कहा, और वो हवन्नकों की तरह गागे शाह की तरफ देखने लगे। गागे शाह ने उनकी दिली कैफियत का फौरन ही अंदाजा कर लिया और हाथ उठाकर बोले, कुछ मत कहना, मैंने सुन लिया है। इसने फिर तुम्हें बुड्ढा कहा है। तुम्हारे चिढ़ने से अब मुझे चिढ़ हो गई है। अब बोल, तू लड़की को छोड़ रहा है या नहीं? नहीं, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं। 15 दिन से पहले किसी तौर नहीं। देख फिर सोच ले। सोच लिया। गागे शाह तो भुन्ना उठे। उनके फुटबॉल जैसे जिस्म में थरथराहट सी पैदा हो गई। कमरे का मासूम फर्श एहतजाज करता हुआ दिखाई देने लगा। अच्छा तो फिर आजा, सामने तेरी ठुकाई करूं। कसम से रोता हुआ ना भगाया ना तो नाम गागे शाह नहीं। हाँ, ये कहकर गागे शाह आगे बढ़े और झुककर महपारा के बाएं हाथ की छोटी उंगली जोर से पकड़ी और मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगे। उनकी गिरफ्त मजबूत थी। महपारा मचली लेकिन हाथ ना छुड़ा सकी। उधर दरवाजे में खड़ी गुलबानो और इधर बरकत साहब सांस रोके हुए ये मंजर देख रहे थे। फिर गागे शाह ने महपारा के हाथ को एक जोरदार झटका दिया और फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर बरकत और बेगम बरकत की आंखें फट पड़ी। महपारा जोर से चीखी थी, फिर यकायक एक और वजूद उसके अंदर से निकला और उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये एक 6.5 फुट लंबा तड़ंगा जिन था। रंगत किसी हद तक स्याही माहिल थी। जिस्म इंसानों से बस इतना मुख्तलिफ था कि उसके सर पर सींग थे। काफी हैंडसम था। यकीनन अगर सींग ना होते तो उसे बॉलीवुड में बतौर हीरो चांस मिल ही सकता था। महपारा गोया होश में आ गई। जिन के बाहर निकलते ही वो अपनी असली जोन में आ चुकी थी और अब वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर जिन को देख रही थी। खुद जिन उनके सामने खड़ा हुआ पलकें झपका रहा था। उसकी हालत उस वक्त उस चोर की मानी थी जो रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। अब बोल बेटा, किस तरह तेरी तवाज़े करूं? बोल। बरकत साहब ने जिंदगी में कभी कोई जिन नहीं देखा था, इसलिए वो भी उसे देखते के देखते रह गए। दफतन उन्हें ख्याल आया। फौरन ही उन्होंने महपारा की तरफ कड़ी नजरों से देखा जो खुद भी जिन को घूर रही थी। जिन के जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर था। बरकत साहब ने फौरन ही महपारा को मुखातिब किया, चलो महपारा, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। शाबाश। महपारा चौंकी, फिर फौरन ही दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही वो गागे शाह के करीब से गुजरी, उन्होंने शफकत से पूछा, बेटी तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? डरेगी क्यों नहीं आपसे शाह साहब? महपारा के बजाय बरकत साहब बोल पड़े, ये तो बचपन से ही आपसे डरती चली आ रही है। आपको याद है ना, जब ये छोटी सी थी और आप आते थे तो ये छुप जाया करती थी। बहुत डरती है आपसे ये बेचारी। उफ़ो, मैं अपने नहीं बल्कि जिन से डर लगने की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, जी नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। महपारा ने जवाब दिया, फिर एक नज़र जिन पर डाली और झपाक से दरवाजे की आड़ में चली गई, जहां गुलबानो उसकी बलाएं लेने के लिए बेताब थी। हाय हाय मेरी बच्ची, कमबख्त मस्टंडा, निकोड़ मारा कहीं का, मेरी फूल जैसी बच्ची पर सवार था बदबख्त। अरे महपारा, तुम उसका वजन कैसे संभाले हुए थी? 4-5 मन से तो कम नहीं होगा ना? पता नहीं अम्मी जान, महपारा गड़बड़ा कर बोली। ए लो, 2.5 सेर अनाज का दुश्मन तुम्हारी गर्दन से लटका हुआ था और तुम्हें खबर ही नहीं। वाह, ये भी कोई बात हुई। अब के महपारा मुंह से कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गई। गुलबानो उसे देखती रही, फिर बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, बहुत भोली है मेरी बच्ची। सीटी क्यों गुम हो गई? अब बोलो ना मुझे बुढ़ा, बोलो। बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? हैं बुढ़े? जिन ने अब खुद को किसी हद तक संभाल लिया था। वो कदरे पुरसुकून लहजे में बोला, कसबल नहीं गए अभी तक? बरकत साहब ने उसे घूरा। मैं रस्सी नहीं हूं, जिन ने जवाब दिया। गागे शाह अभी तक खामोश था और बड़े गौर से जिन को देख रहे थे।
تم لوگوں کے یہاں کپڑوں کا رواج نہیں ہے کیا؟ برکت صاحب نے جن سے سوال کیا۔ بالکل ہے، تو پھر تم کیوں ایسے ننگ دھڑنگ پھر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بہت مہنگا انڈر ویئر ہے یہ۔ جن نے فخریہ انداز میں انڈر ویئر کی لاسٹک کھینچی۔ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھے بھی نمود و نمائش اور دکھاوے کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو کیا انڈر ویئر ہی دکھانا ضروری ہے؟ مہنگے والے سوٹ پہن لو، وہ دکھاتے پھرو۔ مذاق کر رہا تھا، مجھے گرمی بہت لگتی ہے، جن نے جواب دیا۔ میں ابھی نکالتا ہوں تیری گرمی، صبر کر۔ گاگے شاہ کی روبدار آواز گونجی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے، ان کی آواز سن کر چونک اٹھے اور ان کی طرف دیکھا۔ گاگے شاہ اس وقت کافی جاہو جلال میں تھے اور اکبر بادشاہ کی زندہ تصویر نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ جن سے مخاطب ہوئے۔ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ تو نے اس قصبے کی اور بھی کئی لڑکیوں پر چڑھائی کی ہے۔ چڑھائی؟ جن نے حیرت سے دہرایا۔ آسان اردو میں بولوں، میرا مطلب تھا کہ اور بھی کئی لڑکیوں پر تو آ چکا ہے۔ یہ ابھی ابھی تمہیں کس نے بتایا؟ جن کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس بات کو تو چھوڑ، میرے گرگے تجھے ابھی کہاں دکھائی دیں گے؟ ابھی تو تو بچہ ہے۔ کتنی عمر ہے تیری؟ 128 سال، جن نے بتایا۔ بس، ابھی تو تیرے دودھ کے دانت ہی ٹوٹے ہوں گے۔ میں تمہارے سے بھی بڑے جنوں سے بھیڑا ہوں، ان کی عمریں 1500 سال سے کم نہیں تھیں۔ تو پھر بچہ ہے۔ اوہ، جن کے منہ سے نکلا۔ یہ بات بالکل 16 آنے ہے شاہ صاحب۔ علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں، یہ آئے دن کسی نہ کسی لڑکی پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس نے علاقے کا سکھ چین لوٹ لیا ہے۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں بے؟ آخری الفاظ گاگے شاہ نے جن سے کہے۔ حالات پر منحصر ہے، جن نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ سن کر تو گاگے شاہ آگ بگولا ہو گئے۔ ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ قریب ہی ایک لوہے کی کرسی رکھی ہوئی تھی، گاگے شاہ نے ایک جھٹکے سے کرسی سیدھی کی اور دھم سے اس پر بیٹھ گئے۔ برکت، ادھر آؤ۔ جی۔ اب اس بدتمیز سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں اب اس کے بڑوں کو یہاں کھینچ کر لاؤں گا۔ اب اس کا جو بھی حشر ہوگا وہ اس کے سردار کے سامنے ہوگا۔ بس، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جب اس کے کرتوت سردار کے سامنے کھلیں گے نا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہوئے اور جن کو بغور دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جن سے رہا نہ گیا۔ میرے سر پر سینگ تو ویسے ہی نکلے ہوئے ہیں، پھر کس بات پر غور کر رہے ہو؟ تیری شکل پر غور کر رہا ہوں، گاگے شاہ نے کہا۔ کیوں، میری شکل کو کیا ہوا؟ مجھے تو جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ یہ بتا، تو لال پری کا بھائی تو نہیں ہے؟ لال پری؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یہ بات چھوڑ، ہاں تو بتا، تیری شکل اس سے بہت ملتی ہے۔ وہ تیری بہن ہے کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ بہن تو کیا، وہ میرے قبیلے کی ہی نہیں ہے، اس کا تعلق دوسرے قبیلے سے ہے۔ اچھا ہوگی۔ پھر گاگے شاہ برکت صاحب کی طرف مڑے۔ سب سے پہلے تو یہ کرو کہ درجن بھر ظہور راجہ جانی قوام کے پان منگواؤ ذرا، اور پھر کسی کو بھیج کر گاؤں سے چنگا اور منگا کو بلوا لو، ابھی اور اسی وقت۔ یہ چنگا اور منگا کون ہے؟ برکت صاحب نے پوچھا۔ میرے مرید خاص ہیں۔ جب اس خبیث کے بڑوں کو حاضر کیا جائے گا نا تو ان کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ جی اچھا، اور ہاں، گھر میں 6-8 مرغیاں ہیں۔ جی، مرغیاں؟ ہاں، وہ بھی ضروری ہیں۔ چلے کے لیے؟ نہیں، انہیں تیز مسالے میں فرائی کروانا۔ تمہارے گھر میں مہمان بھی ہوں، اور میرے مرید خاص آئیں گے تو ان کی بھی تو توازے کرنی ہے نا۔ معلوم نہیں رات کتنی دیر لگ جائے، تو کیا وہ بھوکے رہیں گے؟ اوہ اچھا، میں سمجھا تھا کہ آپ کالی مرغیاں منگوائیں گے۔ اوہ نہیں بھائی، تم نے مجھے روایتی پیر سمجھا ہوا ہے بھلا، جو میں کالی مرغی منگواؤں؟ بات تو ایک ہی ہے، مرغیوں کا بندوبست تو اسی وقت ہو جائے گا۔ مہپارا نے بہت ساری مرغیاں پال رکھی ہیں، ورنہ اتنی رات کے مرغیاں کہاں ملیں گی؟ ہماری قسمت۔ گاگے شاہ مسکرائے۔ اللہ مہپارا کو خوش رکھے، بس وہی کافی ہوں گی، اور ہاں، مسالہ ذرا تیز رکھوانا۔